नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज संपूर्ण नया वीडियो को मु आपको स्वागत जनाऊँ आपण निज चैनल एक्सप्लोडिया को। आज हेउछि 21 मे 2023 मसीहा। जानिबा केउं यात्रा पार्टी केउं स्थान रे तार केउं सुपरहिट नाटक मंचस्थ करिया पई जाउछि। ता पूर्व एक अनुरोध करी जदि आपण एजे हम चैनल को सब्सक्राइब करिना तो तुरंत सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे बेल आइकन दबे ऑल ऊपर क्लिक करंतु जहा फଳରେ यात्रार टिकी निकी सठिक डेली अपडेट आपण पाखरे एमथी पहुंची जिवो। दर्शक बंधु ओडिशा प्रतिभा यूट्यूब चैनल रे आपण ओडिशार देश विदेशर टिकी निकी खबर राज्य क्रीड़ा सब प्रकार खबर जानि परिबे। चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे देई देछि, तुरंत जाई सब्सक्राइब कर दियंतु। तो दर्शक बंधु आज वीडियो रो लाइक टार्गेट रखिबा 220 टी लाइक। तुरंत वीडियो को लाइक कर दियंतु। चलंतु बेसी डेरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करिबा। यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान बरिडा कवि सूर्यनगर गंजाम। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक श्रावण मासर शेष राति यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान गोपालपुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक घोड़ा हाथी गंडा को गंडा एका लढ़ीब राणी पंडा। यात्रा खिलाड़ी पार्वती गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान कटेदान दुर्गानगर चौरास्ता हैदराबाद। आजिर अनुसंधानमूलक सुपरहिट नाटक सबुठु पवित्र पाप संपर्क यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। आज तृतीय रजनी, स्थान चंडी बजार केन्द्रापड़ा। आज पुणी थरे से रेकर्ड सृष्टिकारी अनुसंधानमूलक नूतन नाटक अधा रातिर साथी यात्रा बाघा जतीन लोकनाट्य। आज प्रथम रजनी, स्थान गोविंदपुर कलाबुदा केन्द्रापड़ा। आजिर सुपरहिट प्रथम रजनीर नाटक मझी नई रे मो जीवन डंगा यात्रा स्वप्न महल। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी, स्थान हिंजिलिकाटू गंजाम। आजिर सुपरहिट एवं चर्चित नुआ नाटक स्नेह कांगाल यात्रा सिबानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान भिकारीपड़ा पुरी। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी अनुसंधानमूलक सारा ओडिशा चहल सृष्टि करथिबा नाटक आखि तोर लुह मोर अपेरा साई सम्राट। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी, स्थान पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर अनुसंधानमूलक नुआ सुपरहिट नाटक ये केमितिका प्रतारणा यात्रा राजनंदिनी। आज प्रथम रजनी, स्थान सिसिलो बनमालीपुर उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक सती मु 7 दिनर यात्रा रंग महल। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी, स्थान साबुलिया रंभा गंजाम। आजिर अनुसंधानमूलक नुआ नाटक बड़ दांडर भिकारी यात्रा चॉकलेट रंग मंच। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी, स्थान मधुरा गारमेंट फील्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी बांगालोर। आजिर रेकर्ड सृष्टिकारी नाटक तेरे धरा मो दुख पासोरा यात्रा श्रीमा बाणेश्वरी। आज तृतीय रजनी, स्थान पुरुणा बसंत रघुनाथपुर जगतसिंहपुर। आजिर सुपरहिट नुआ नाटक राति सरुनी की लुह सरुनी यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी, स्थान कमरपदा कटक। आजिर अनुसंधानमूलक एवं संपूर्ण नुआ चर्चित नाटक आखि अबुछा को लुह अबुछा यात्रा श्री विश्व दरबार। आज तृतीय रजनी, स्थान बेलगुंठा रोड
ଭଞ୍ଜନଗର ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁରାଙ୍ଗ ଶାସନ ବାରଙ୍ଗ କଟକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ କାହାରିକୁ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଢାଉଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ଭୁଲିଯା ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଲଙ୍କାପଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସେହି ନାଟକ ଆଲ୍ଲା ରସେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପାରାଦୀପ ଗେଟ୍ ବଜାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା, ମା ଶକ୍ତିମୟୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ କୁଜି ମହଲ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତା ପରି, ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ପାଣିକୋଇଲି ଯାଜପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆ ନାଟକ ଶ୍ରାବଣ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ ଛଗୁଣ, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ଭଞ୍ଜନଗର ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଯାତ୍ରା ମଧୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ, ସ୍ଥାନ ରିଙ୍କିନାଳି ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନୂଆ ନାଟକ ତୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇମେଲରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।